freeintromusic.com layout track. Halo, perkenalkan nama saya Octavia Prasetiawati, stambuk C301915158. Di video kali ini saya akan memaparkan cara-cara atau tutorial untuk membuat tempat make up dari kain bekas. Ditonton terus ya. Cekidot. Alat dan bahannya yaitu kain, gunting, freeintromusic.com layout track. benang, dan pin, kain tali pegangannya. Kita letakkan zipnya itu di bagian atas freeintromusic.com layout track. Kemudian untuk bagian dalamnya kita letakkan di bagian This is a demo sound of freeintromusic.com. Kemudian kita sematkan di atas sini. freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. Untuk bagian sini nanti dijahit. freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. Setelah dijahit kayak begini, dibalikan di freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. letakkan di atas zipnya. freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. This is a demo sound of freeintromusic.com. freeintromusic.com layout track. Kita jahit bagian sininya. freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. freeintromusic.com layout track. freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. freeintromusic.com layout track. freeintromusic.com layout track.
freeintromusic.com layout track. Setelah dijahit keseluruhannya, maka jadinya seperti begini. Setelah menjahit bagian sininya, dengan ininya juga. Setelah dijahit keseluruhannya, maka jadinya seperti begini. Setelah dibalik seperti sebelumnya, maka jadi seperti begini gantungannya. Setelah itu kita masukkan.